बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है, एक मिनट, ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या है आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वज़ीर क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं तो उनका फोरेंसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्ज़ाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्ज़ाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्ज़ाम बचा? कौन सा है? तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फ़ौज का इल्ज़ाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्ज़ाम होता था, जितने वो इल्ज़ाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। अब जो मौजूदा DGI हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज़ मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज़ है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी अभी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक ये था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। सर आप अवाम में बड़े मकबूल हैं, सारे मामलात हैं आपके, लेकिन एक हकीकत ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे आप शायद अपने मामलात अचीव ना कर सके। नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, अभी तक उसी फील्डिंग के साथ वो खेल रही है। आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो इक़दाम हैं उनके बारे में कोई बात करेंगे? अच्छा जी, सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जो है कायदे आज़म ने इसके लिए जद्दोजहद की, मुसलमानों ने पूरे बरे सगीर के पीछे खड़े होके कायदे आज़म की क़यादत के अंदर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, लाखों लोग शहीद हुए हिजरत करते हुए इस मुल्क के अंदर। वो किस किस्म का मुल्क था जिसके लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद की? कायदे आज़म एक आइन दस्तूर में यकीन रखने वाले इंसान थे। वो एक आइनी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का पहला मुल्क है जो वोट के जरिए हासिल किया गया। इस मुल्क का हसूल भी एक जमहूरी तरीके से किया गया। मुझे ये बताएं कि ये एक इंतहाई अफसोस की बात नहीं है कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है, और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जी शोर आदमी ये नहीं कह सक रहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं।
یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ جو بھی پاکستان میں 70 سال ہوتا رہا جی، وہ سب کو پتہ ہے، اس کی گواہی پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف خود دے گئے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے۔ تو ہماری سیاست جو ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو۔ ایک سیکنڈ رک جا ٹکا خان، ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج، کہ فوج اس پہ قائم رہے گی، ہماری تو یہی امید ہے۔ اچھا آج عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ فروری سے آگے جا کے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں سیاست میں، اس سے پہلے آپ کی حکومت بنی یا اس سے پہلے ماضی کی بنی، کیا آپ کی حکومت بننے میں فوج کا کردار تھا؟ اور سیکنڈ چیز سر، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2 بار حلقہ بندیاں ہوئیں، وہاں پر آپ کی حکومت ہے، وہاں پر تقریر کی گئی، نئی قانون سازی کی گئی، تیسری مرتبہ پھر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح لگ ایسے رہا کہ جو اختیارات کی منتقلی ہے جو سیاسی جماعتوں کی جہاں جہاں حکومت ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی، اسلام آباد میں بھی یہی ہے، پنجاب میں بھی یہی ہے۔ اچھا، دو مختلف چیزیں آپ نے، پہلا والا جو سوال تھا اس میں، ہاں کشمیر میں نہیں، پہلے 2018 کے الیکشن میں کردار تھا۔ 2018 کے الیکشن نہیں، آپ نے پہلے جو کہا نا کہ وہ فروری سے، پہلی بات تو میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے، میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، میں ٹی وی پہ پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں تو نیوٹرلٹی نہیں نظر آئی، پہلے تو میں یہ کہہ دوں۔ اب جو ہے نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی، اب دیکھیں نیوٹرلٹی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اس وقت ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹرلٹی نظر نہیں آئی تھی۔ 2018 کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی پہ پہلے بات کر چکا ہوں، 2018 کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اعتراضات تھے، اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی۔ آپ سندھ میں ذرا جا کے پوچھیں نا لوگوں سے، سیاستدانوں سے پوچھیں، آف ایئر پوچھنا، آن ایئر ان میں سے پتہ نہیں کتنوں میں ہمت ہوگی بات کرنے کی، نہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آ رہی تھی، کہاں جانے کے لیے، کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے، پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے آدھے راستے میں پہنچا ہوا تھا، اور فون کال آئی کہ آپ نے نہیں جانا ہے تحریک انصاف کے لیے، آپ الگ بیٹھے۔ تو 2018 کے الیکشن کے اندر شکایات صرف ایک طرف کو نہیں تھی، دونوں طرف کو شکایت تھی۔ صاحب یہ بتائیں کہ رانا ثناءاللہ نے، اچھا آپ پنجاب کی بات، بھائی نہیں، کشمیر کے صرف نہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر کبھی بھی بھائی میرے یہ نہیں ہوا کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا، شیڈیول اناؤنس ہو گیا، ٹکٹیں ایلوکیٹ ہو گئیں، لوگ الیکشن کے لیے نکل گئے، ہفتہ الیکشن میں رہ جائے اور آپ جو ہے قانون سازی کر کے اس کو تاخیر کرا دیں۔ یہ اسلام آباد میں دوسری دفعہ ہو رہا ہے، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، وہ اب میرے خیال میں اس سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی فیصلے، جس طریقے سے ان کا طرز عمل ہے، کہ اب تو یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ اتر آئے۔